Mane boro asa ana jobose khemane ang ihi mano boro ihi ne boro khaine nai mane ana kostor mane boro no jero tarif na bongo ta phiok dinta boro joto srani jati khayu bo tau ba ana ti khayu ka bono atike masi yakar ke boro olo ke tamungne olo buni busa putina boro hai khaike to thingno aro khaike khaike oi saro ke tamunno sa olo nin boyes busun khamo 14 मेला नायना हानि थांतानि सारिक सानजानि जराव खरकसा ब्रै बरक खामियार गय मानजागै जबरदस्ति रेप खलाय जाखा बेलायनाव खा खामजांनाय कक्तमा सो खापांनि तावते बक्सं लामसग जतनन दिनैनि भिडिअनि बिसंतै बेलायनाव बेड निउज अमहंगांके खरकसा ब्रै गाबरदि फाइसिंगो मेला नायना हानि बिनि मारेबाय थांलायथानि सारिक सानजानि जराव बरक खामियार गय मालायलायै जबरदस्ति रेप खलाय जाखा bagan bisingo tlangai so khapangni thakte bosong kai omo chini tipra sarungni bisingo culture belakeno hamia mela tela hni joto borongno naina hni khatung khaja kai thanglai phiaba so khapangni thakte bosong ngai norok video ni bisinti khnaina di obri bomo hake tam khlai jaka jotono be careful o video no nai norok jotono share khlai je tamni hinga chini tipra sarungni bisingo omo haitam sitra je tongmani obona cheng bahike samlemana eba chini buri cherai rok je tongthogi tongnai rok norok omosuk tongthoya kare nogo tongheno belai chanai tei jesa cherai buri nung jodino belai no nung nogo tigi maya mela naina no hungka ngangke nini first to first nini guardian nini buma bo khabai nung melao thangdi buma bo khano yakare melao ta thangdi jodino nung nini dol bai beraina hni thangka hangke by chance omo hai klai tongjak khano nini buma bo kha eba bui kebo nono banchiriwi manglak omoni bakino o video no jotono no kaisa message chini tiprasa buri rokni bagai o dol buri nini bagai jibono phano bo kaham wansoglak jodino nini bagai dol aseno kaham hingangke tini o khoroksa buri 14 bosorni buri bini boyese kayako bo tini nokni bumabo phano sayakari bini dol bai beraina hine bini marai bai beraina hi thangtani omohai bini live party mo party lakhamo hinge so khajani thakte boksong norok nongni dol no amsak nin bomabu phani kari bisas na ya karoi nong nijini safety no nayoi no je sajaga o thangna hangke wan sugui kisa thangdi amsak no ang no koinai so khajani thakte boksong ge video no naine di tamo khao video Sabo. oh berita Sabo nin tam kulai. ani dol Bol melak na bagaimana? bin tamo rinda rinda te porma acha bol bin para poro go kala bagan aburi ni para Bol melak thalai mana ramo? au ka bu mela thana nitlang Abang ni awlok he? ke abne olok nai ke bi no khadina ang la modi tara thangka ke la modi tara thangi nai और के बसौरी रोपाने नी नो हाबि थाबे गुति छका इंतिया ने बे गुति ने बोरी रोपाने बिनो थांका के बिनो थांखु होके ना सिंतु सुने गलो थापा नो नो खता कर के नो बि यार सुबो ना फायो के और के ना फेमा ओलो खता के आनो के आइसलारो बाइक कारुवा के बोके आलो सरो बा माने बाइक काउता के बाइक काउने बरके ओय फाटिं लाव फाटिं थांका के सिंगे बाइक सावना बर होके थकबानो निहिने ओय ना फाटिं थांका बे थकदावने आलो लामा थांका साता हाय आ बर बाला त लामा थांब्ला हा के सिंगे तांगति अब सरकार लामा हाय पाउ छके आंबो सिदे बा किरमानि बो कुन चापमानि आं सिंसिने तंबा काल केनो बेजा लामा बागान तुतलांगिने लामा सरकार नि बेजा सा बागान ने गाबदि नि तुतलांगिने आं फ्रेश ब्रेक खायो ya ka ang sa ana ne beste male ke boro odi dara male re khanu te male ma pore ke boro khaire diro mi chawa ana ne khaire diro mi chapru ga ango jeng to se a beste bo khaijang ne dan phabon no ko thana na man ni bando be shauta mane goshi di achala ro ba hai indi ni shauta no ke ara ini na bi yak 5 kilo ma se ana dol ke skap lang layo ke biang beng jane lawa bagan tutlangi ano no ke sompe hayo acha ga koijon puila koijon achala no romkha pajon uma pore borano oste ke yaka frutti us khaina yo ga adaga an khariya ga ang tikamu
Gete ulowote phone khaye te bike ro phayu makai te koijon aro. Apro te koja nungke kurang sar pazor nungma hain kha. Ke totally busur no 9 jon dong no. Asum no hunma nu no to. Nang khari bor thangman ulo ke? Khari nya ka anglawa bagane alama tolap phai pulo phai kata para pili ke saro. Nuga apro chiru na hunpan jib kem pan jib khne chiru bosi. Horoda busur tam kha puru rogo. Apro busur tam kha ang semes hazake batta ta Ulo ke nang bagi no ko sok ke? Aloke borno singo no turun tua singo no ponche na hanya. Acha. Abini bestina abini yar ne to kumul ni no bo content ni to ang boro ta thangu nge thama pora no abini yar bai boro mane bini yar ang te besti boro konche ti odik jora ke konche ma pore hinka ke no a mane besti bisar no kol kheta na phadi ne nge ke bisar phainya phaka ne na phaya pore ke ane adara bo boro phase boro tang boro to fano Odara mani mungtamo. adara mane mungke amon Amon. Bo ana help bo khaya bo ana help khayu Ke nang achala ro chi de chini no. asla rong mukhang shinu hai pan agile shinia bong no be daw mukhang shinu wala Khorok sapan chini man to ta. khorok sa pan shinma tore andol abri shimisi Bos nang khumul ko bhai ke sogui manis. abo khumul mo ang songi mani nge ke ani adol si bo bhai bhai ke kol khai ning kha ang abang semalia nge ang dara hangna agin sa ka ang aja thanai na ko bo sa ang kol khai ndo ke ang in He nang khumul ko tam ni bagi thangman. boy nya nya hne ang ko shinu thang Tam ni bagi thang. boy nya nya ni ko shinu thang Kumulongo. Bot dina ma goto na ke bot dina. mi an ta ni horo Pusukango. Bor pori bor to. khumul o pe ka din pori Acha. Aja nang tabo tamo bom hai justi got nai tabo. Mana boro asa ana jawu se themana ang ihi mano boro ini nya boro khanye nai mane ana kosto ro mane boro no zero dare khuna se bongo ta phyo binta boro joto srani jati khayu bol tau ba ana ti khayu ga kaya bongo ati ke mas ya khe boro olo ke ta mungne olo bini busa butinya boro hai khake do thing no aro khage khage oy busa ro ke ta munno sa oro Nin boyes busur khamo 14 14 বছর ঠিক আছে আজকে 15th এপ্রিল অ্যারাউন্ড 4:30 PM একটা পেশেন্ট এসেছিল পেশেন্টের রিলেটিভ নিয়ে এসেছিল উইথ অ্যালিজেড হিস্ট্রি অফ সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট অ্যান্ড দ্য ইনসিডেন্ট টুক প্লেস অ্যাজ পার দ্য পেশেন্ট অ্যান্ড হার রিলেটিভস অন yesterday at around 9 or 10 PM পেশেন্টটাকে আমরা আপাতত প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট দেওয়ার জন্য আমরা অ্যাডমিশন করেছি আমাদের গাইনি ওয়ার্ডে তারপর দেখা যাক এবং পুলিশ ইনফরমেশনও দেওয়া হয়েছে রিগার্ডিং দিস এলিজেড হিস্ট্রি অফ সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট এখন পুলিশ আসুক বাকিটা ওরা তদন্ত করবে দেখা যাক কী হয় 14 বছর মেয়ের একটা কমপ্লেন আছে ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল গোলাই থেকে তো আমরা গেছি পেশেন্ট চলতেছে আর বাকি আমরা ইয়া করতেছি যা যা করার আপনারা একটু পরে আমরা দিতেছি যা যা প্রাথমিক তদন্ত থেকে রেপ হয়েছে ইনভেস্টিগেশন চলতেছে এবং বাকিগুলো আমরা এখনো মানে ফাইনাল করতে পারছি না কোনো কিছু করতেছি মানে কোনখানে রেপ হয়েছে বা এইসব কিছু জানা অ্যাকচুয়ালি আমবাসা থানার আন্ডারে না এটা কুমুন পিএসের আন্ডারে মানে রাধাপুর পিএসের আন্ডারে রাধাপুর পিএস আন্ডারে তো প্রিলিমিনারি এগুলো আমরা যা করার করবো মেয়ের বাড়ি কি এখানে মেয়ের বাড়ি আমবাসা থানার আন্ডারে এই ঘটনা হয়েছে মুলুঙ্গি এখন মেয়েটা কই আছে মেয়ের এখন হসপিটালে আছে ধলাই জেলা হাসপাতালে তো ফার্দার আপনারা কি অ্যাকশন নেবেন এখনই তো কেস নেওয়া হইব যা যা করার আমরা যা স্টেপ নেওয়া হইব সবগুলো নেওয়া হইব কি গ্যাং রেপ না এখন স্টেটমেন্ট অনুযায়ী ধরনের গ্যাং রেপ হয় মেয়ের স্টেটমেন্ট কতজন এরকম আইডিয়া করছে এখন ও তো চিনে না হ্যাঁ তখন নাম পার্টিকুলার এখন আমি পাইছি না আমরা ইনকোয়ারি করতেছি কতজন কইছে মেয়েটা 4 জন ঠিক আছে